So accounting equation of ki hoy, it's a basis of double entry system. Under double entry system ki hoy, every debit has equal and corresponding credit. Simple at bostu to buja je jetia ami journal record koru, thik ase, jetia ami journal record koru amak kisuman transactions di dia, paper khonat jetia saba tumi gom paba je kisuman transactions di dia aru he transaction on hodai duta, at least duta account থাকেই লুকাই, ঠিক আছে। সো দুটা একাউন্টত কি হয়, এটা একাউন্ট যদি ডেবিট হ'ব আনটো ক্ৰেডিট হ'বই লাগিব। এতিয়া এই বস্তুটো মই বুজাই দিছো, has equal and corresponding credit মানে কি হয়, equal মানে এমাউন্টটো, ডেবিটৰ এমাউন্ট যদি 30,000 ক্ৰেডিটৰ এমাউন্টটো 30,000 হ'বই লাগিব, and corresponding মানে হ'ল ডেবিট and ক্ৰেডিট দুইটা equal hobo lagibo, and debit jodi ase definitely tar logot kunuba eta credit thakibo lagibo. It's just like best friends, thik ase, debit thakile credit thakiboi lagibo.